السلام عليكم أصدقائي التلاميذ، مرحبا بكم في درس جديد. قبل بدء دروس الدورة الثانية أتفضل بالشكر الجزيل لكل التلاميذ، وأتمنى أن تكون نتيجة الدورة الأولى نتيجة متميزة إن شاء الله، ومزيدا من العمل والتشجيع ومزيدا من التفوق بإذن الله. على بركة الله سنبدأ الدرس الأول من دروس باركور للسنة الأولى إعدادي، صفحة 87 ليكتور. غادي نقراو هاد النص. دونك من بعد ما درنا لو جونغ ليتيرير ولا الجنس الأدبي اللي هو لو كونت الحكاية في الدورة الأولى، في الدورة الثانية إن شاء الله سنقوم بكتابة ان ريسي، قصة. دونك ان ريسي هي واحد القصة اللي هي واقعية. غادي تفضلوا إن شاء الله باش تتبعوا الدروس من الأول. اللغة الفرنسية كباقي اللغات خصنا نشدوها بالتراكم، يعني مزيدا من التمارين، الدروس، لا ليكتور يعني زائد القواعد، لا كونجيغيزون. يلا غادي يكون عندك واحد المستوى جيد، ماشي واحد الحصة ولا حصتين اللي غادي تبين لنا الفرق بين التلميذ الذي يتفوق والتلميذ اللي غادي كيجيب غير النقاط. غادي تجيب مثلا نقاط وتربع يديك، ولكن خاصنا واحد التلميذ اللي كيساير دائما اي درس عطيتيه واخا في العطلة يقد يسير الدروس، يقد يحفظ، يراجع، يقرا، ينجز تمارين. هذا هو المبتغى ديالنا، ماشي واحد التلميذ ولا تلميذة اللي كتنجز الدروس والتمارين من اجل الامتحان فقط. دونك بغينا نكون واحد التلميذ ولا واحد التلميذة اللي هي كتفوق دائما وكتقرا دائما حتى في العطل. ما تقولش ان العطلة وتربع يديك ولا هذا عيد. هذا دائما خصك تقرا قصة قصيرة، تقرا حكايات، تقرا تنجز واحد جوج تمارين لا كونجيغيزون باش تمكن من اللغة الفرنسية. نقراو التكست ديالنا. ان ماتان دو فيفريي اون بلان ايفير، واحد الصباح ديال شهر فبراير في منتصف الشتاء. Je pris ma sacoche et j'allais chez mon ami qui m'attendait au seuil de sa maison. خديت الصاك ديالي ومشيت عند الصديق ديالي اللي كينتظرني في عتبة المنزل ديالو. La veille, في الصباح الباكر, on s'était mis d'accord pour aller à la forêt voisine pour faire une randonnée. قررنا أننا غادي نمشيو لواحد الغابة مجاورة باش نديرو واحد الرحلة، une randonnée ولا un pique-nique. 2 minutes après, من بعد جوج دقائق, ne prime, donc le verbe prendre, au passé simple. La route qui était pleine de boue et de cailloux, donc عامرة بالغيس بالطين وبالحجر. Nous marchions pendant une demi-heure, نص ساعة, avant d'apercevoir les premiers arbres. قبل ما نشوفو الأشجار الأولى. Nous traversâmes la forêt par un petit sentier serpentin, يعني سلكنا واحد الطريق. سونتي هو الطريق خاص بالراجلين اللي هو ملتوي. سيربونتان ادجيكتيف اللي جاي من سيربون يعني ملتوي. عبرنا به لا فوري. Nous rencontrâmes un garde forestier accompagné d'un grand chien. تلاقينا بواحد حارس الغابوي ولا حارس الغابة مرفوق بواحد الكلب اللي هو كبير. Arrivé près d'un rocher, وصلنا لحدا واحد الصخرة. Nous déposâmes nos sacoches, يعني حطينا لي الصاك ديالنا. Et nous allons faire le tour des lieux,
ومشينا نضربو واحد الدورة في المكان ولا في الأمكنة. Nous vîmes des plantes rares, des oiseaux variés. شفنا الفيرب فوا يعني نباتات نادرة غار. Des oiseaux variés طيور متنوعة. Et de petits insectes bizarres وحشرات صغيرة وغريبة bizarre. Un berger الراعي qui passait par là avec son troupeau ولا داز مع القطيع ديالو portant un beau chapeau bien décoré يعني لابس واحد الشابو اللي هو مزركش ولا مزخرف. nous donna du lait de chèvre عطانا حليب الماعز. vers 15h جوا ديك 3 vers 15h جوا 3 un orage éclata ضربات واحد الرعدة. nous quittâmes ces lieux magnifiques et nous retournions chez nous. غادرنا الأمكنة الجميلة et nous retournions chez nous ورجعنا بحالنا المنزل. Je relève les personnages de ce texte. بعد قراءة النص كنلاحظوا أن هذا لو برونون بيرسونيل جو هو لو ناراتور ولا بالعربية كنقولوا السارد ولا الحاكي، ممذكورش الاسم ديالو، دونك هو جو. و سون امي الصديق ديالو، ما عرفناش الاسم ديالو. هادو هما الاشخاص وهادو هما الشخصيات اللي مذكورة في النص. 2. Je complète le tableau suivant à partir du texte. غادي نملأ هاد الجدول انطلاقا من النص. Premier paragraphe, deuxième paragraphe et troisième paragraphe. غادي نجبدو les expressions de temps utilisées et les temps verbaux utilisés. العبارات ديال الزمن اللي مستعملة و les temps verbaux utilisés يعني أزمنة الأفعال التي استعملناها في النص. Un matin de février, donc ici un matin de février, en plein hiver, en plein hiver. هذه هي العبارة الأولى. العبارة الثانية deuxième paragraphe 2 minutes après دقيقتين فيما بعد 2 minutes après. العبارة في le paragraphe troisième paragraphe vers 15h. بالنسبة للطون verbaux utilisés كنلاحظوا je prie, j'allais، donc هذا c'est le passé simple. Le passé simple. Qui m'attendait a été, c'est l'imparfait. On s'était mis d'accord, donc ici le verbe à l'imparfait, le verbe être à l'imparfait. Donc ici c'est l'imparfait. Deuxième paragraphe, nous prîmes qui était, donc c'est la même chose, passé simple, l'imparfait. Vers 15h, un orage éclata, nous quittâmes, nous retournions. Donc ici, c'est la même chose, le passé simple et l'imparfait. Troisième question. Je dégage les éléments de la structure générale de ce récit. Je dégage des éléments de la structure générale de ce récit. Donc les éléments de la structure. Donc le début. Premier paragraphe, c'est le début du récit. Deuxième paragraphe, c'est les événements.
Et troisième paragraphe, c'est la fin du récit. نهاية القصة. Quatrième question. J'analyse le texte en complétant les tableaux suivants. Le premier tableau, c'est A, structure de récit. Qui maintenant là, début de récit, événement et fin de récit. Passage, يعني المقطع في النص، يعني الجزء ديال النص هو المقطع. Donc début de récit, un matin de février, donc un matin de février jusqu'à une randonnée. Deuxième, 2 heures. Expression temporelle utilisée, c'est toujours un matin de février. Un matin de février. Événement, أحداث هو الحدث، الأحداث de 2 minutes après jusqu'à chèvre. Expression de temps, c'est 2 minutes après. Fin du récit, vers 15 heures jusqu'à chez nous. La fin du texte. Expression, c'est vers 15 heures.